Pomaže Bog, braći i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Rumunskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Georgija, nazvana i Nova crkva Svetog Georgija, koja se nalazi u Bukurešti. Posjetila sam ovu crkvu upravo prošle godine kada sam išla sa majkom u Bukureštu. Proveli smo 3 dana u ovome gradu i obilazili smo razne crkve kao i nekoliko manastira. Jedna od tih crkvi je bila upravo ova crkva. Kada smo se približavali njoj, vidjeli smo da se nalazi u jednom parku. Pravo da vam kažem, iz daljine ne izgleda toliko velika, ali kada se više približiš crkvi, onda vidiš upravo koliko je ona velika. Sam ulaz ove crkve je zaista interesantno oslikan, jer se može vidjeti s vanjskih fresaka strašni sud. Vidi se da iznad crkvenih vrata oslikan je Gospod i kada stojite tu ispred crkve i okrenete glavu ka desno, vidi se pakao, vidi se razne scene, a kada gledate s lijevu stranu, onda se vidi raj i kako pravednici ulaze u raj. Bilo je interesantno prolaziti tim putem, posmatrajući te freske i gledajući i strašne scene, a i naravno i predivne scene. Inače, interesantno je spomenuti da u mnogim rumunskim crkvama se mogu vidjeti slike strašnog suda upravo na vanjskim dijelovima zida crkve ili manastira. Tako da sam ja to vidjela prethodno i u mnogim drugim rumunskim crkvama, a i ovoj crkvi u Bukurešti. Kada smo ušli unutra, zaista ne znaš gdje da prvo gledaš. Toliko toga ima da se vidi u ovoj crkvi da je zaista neopisivo i preporučujem, ako se nalazite kada u Bukurešti i obilazite ovu crkvu, da zaista ostanete jedno duže vrijeme i da pogledate sve i da imate i vremena za molitvu. Kada uđete u crkvu, vidite da je s desnu stranu veliki kovčeg pozlaćen, vidite veliku ikonu jedne vladarske porodice iz Rumunije. Sad ne mogu tačno da vam prevedim to rumunsko ime te porodice, ali radi se o Brankovićima i tu su upravo mošti Svetog Konstantina Brankoviće, ne znam kako se to kaže na pravilan način na rumunskom. Onda ćete vidjeti velike ikone raznih svetitelja. Ugledala sam i s lijevu stranu, direkt preko puta kovčega s moštima, interesantnu ikonu Presvete Bogorodice. Sve sjaji, izvire ta neka ljubav iz te ikone, dobrota, milosrđe. To je ono što sam ja osjećala kada sam ugledala tu ikonu Presvete Bogorodice. Također se u ovoj crkvi nalazi mnogo različitih malenih moštiju od mnogih rumunskih svetitelja. Nažalost, nisam mogla pronaći neke ikone od tih svetitelja da vam mogu tačno reći kako se nazivaju. Može se vidjeti malo na video, ali ne mogu da vam to prevedem na srpski, tako da jedino možete da pročitate na rumunskom jeziku. Također se i moglo vidjeti na podu iskopine od starije crkve, zato se i naziva ova Nova crkva Svetog Georgija. Bilo je pod staklom, tako da se moglo vidjeti i te stare fragmente od starije crkve i bukvalno unutra ljudi uvijek izlaze. Cijelo vrijeme od kada smo mi tu proveli, bili smo zaista dugo, uvijek je bio neki pokret, ljudi su ulazili, izlazili, palili svijeće, molili se, opet izlazili. Ima tu i mala i crkvena prodavnica. Ono što je bilo zanimljivo jeste da sam već u jednoj crkvi prethodno posmatrala jednog čovjeka koji je također slikao kao ja, ali nisam ništa sad previše mislila o tome. I vidjela sam kako smo bukvalno i zajedno krenuli prema ovoj crkvi i da smo ga opet sreli u ovoj crkvi. I kada smo izašli iz crkve, ne znam kako se došlo do toga da smo pričali sa njim, ali nekako smo došli u taj razgovor i saznali smo da je on Englez pravoslavne vjere.
da je došao ovdje u Rumuniju da obiđe i rumunske svetinje. I pričao nam je također da oni imaju tu neku malu zajednicu u Engleskoj, sad ne znam tačno koliko kilometara od Londona, ali da on tu i prislužuje svešteniku, imaju i njihovu crkvenu stranicu u kojoj on objavljuje pravoslavne tekstove na engleski. I onda sam ja njemu ispričala da ja pravim te videe i malo se tu, kako se ono kaže, on je govorio o sebi, ja o meni, o našem radu i tako smo se i rastali. I malo smo i u crkvi još proveli neko vrijeme, onda smo izišli i također i Svana je snimila i krenuli smo dalje ka drugoj crkvi i tog dana smo zaista mnogo toga obišli. Bukvalno vidjeli smo toliko mnogih pravoslavnih svetinja u Bukurešti da ja vam savjetujem kada se nalazite u ovome gradu da provedete dan, dva i da obiđete koliko je god moguće jer se zaista ima puno vidjeti. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.